बैतुल्ला शरीफ की तौहीन करने वाले पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन किसी भी मुसलमान के ईमान का एक ऐसा अटूट हिस्सा है कि जिसका महज ख्याल ही दिल को रिक्कत में मुब्तला कर देता है और आंखें नम हो जाती हैं। जिंदगी में एक बार हरमैन शरीफैन जाना और बैतुल्ला शरीफ और रोज़ा मुक़द्दसा की ज़ियारत करना हर मुसलमान का ख्वाब और शदीद तरीन ख्वाहिश होती है। अलबत्ता हैरत और दुख की बात यह है कि आज के कुछ नाम नेहाद मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस कदर मुकद्दस जगह पर जाकर भी बेहयाई और बेगैरती के कामों से बाज नहीं आते और इन मुकद्दस जगहों की तकदीस और हुर्मत को पामाल करते हैं। बतौर मुसलमान जब कोई शख्स सहने काबा में मौजूद हो तो उस शख्स की तो निगाह ही नहीं उठनी चाहिए, और होता भी ऐसा ही है। कोई शख्स कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो बैतुल्ला शरीफ या रोज़ा अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौजूद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब का साया ही उसके दिल को नरम कर देता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मुकद्दस जगहों को अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूं पूरी दुनिया में ना सिर्फ दीन इस्लाम की जग हंसाई का सबब बनते हैं बल्कि साथ साथ अपने मुल्क को, कौम को भी बदनाम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हरमैन शरीफैन में पेश आने वाले चंद ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे जो बहसियत मुसलमान और बहसियत कौम हमारे माथे पर एक बदनुमा दाग है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सहने काबा के सहन में तवाफ करते हुए किसी भी शख्स के दिल का आलम क्या होगा, ये वही बता सकता है जो वहां पे तवाफ करने गया हो, या वो बता सकता है जिसके दिल में वहां जाने का इश्तियाक और मोहब्बत मौजूद है। इस मुकद्दस और खुशकिस्मत लम्हे का सोच कर ही दिल किसी और ही आलम में चला जाता है। वहीं पे कुछ लोग तवाफ जैसे मुकद्दस तरीन अमल को भी अपनी शूटिंग का जरिया बना लेते हैं। आप जरा स्क्रीन पे चलती हुई ये वीडियो देखिए। इसमें ये औरत जिसने खूब लिपस्टिक लगाई हुई है और बालों को खुला छोड़ा हुआ है, इसने मर्दों की तरह एहराम लपेट रखा है। इसमें इसका एक कंधा भी नंगा है और ये मर्दों की तरह ही अकड़ अकड़ कर तवाफ कर रही है, जिसे रमल कहा जाता है। इसके साथ इसका पार्टनर भी मौजूद है जो कि इंतहाई बेगैरती और बेशर्मी के साथ इसकी वीडियो बनाने में मसरूफ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस औरत ने वहीं एहराम की हालत में होटल के कमरे में आकर डांस भी किया और गानों की लय पर अपने जिस्म की नुमाइश भी की, और इसकी वीडियो भी इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर डाली। हम आपको बताते चलें कि ये औरत कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है जो औरतों की तरह शेव करके, लिपस्टिक लगाकर और अपना हुलिया औरतों की तरह बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अजीम तरीन घर में घुसा, और यहां पर भी इसकी ये जसारत खत्म नहीं हुई। वहां जाकर भी इसने अपनी हरकतों से वहां पे मौजूद जायरीन के ईमान और उनकी इबादत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अंदाजा कीजिए कि पहले तो इसने औरत होने का झांसा दिया और फिर एहराम के दौरान तो लिपस्टिक तो क्या, किसी किस्म की खुशबू लगाने की इजाजत भी नहीं होती। इस दौरान ये हरकतें करना, वीडियो बनाना और अल्लाह की तख्लीक को बदलना यानी औरतों जैसा हुलिया इख्तियार करना, ये सब चीजें यानी गुनाह पे गुनाह और इसके ऊपर मजीद गुनाह। कैसे एक मुसलमान इस हद तक गिर सकता है? हमारी सोच भी इस बेहयाई के लेवल तक नहीं पहुंच सकती। महज चंद लाइक्स और व्यूज के लालच और हिरस ने हमारे ही मुसलमान भाइयों को क्या से क्या बना दिया है। ये देखकर शर्म आती है और सर शर्म से झुक जाता है। इससे भी ज्यादा अफसोस और हैरत की बात यह है कि ये हमारे ही वतनी यानी पाकिस्तानी लोग हैं जो इस तरह की बेगैरती में मशगूल हैं और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, जरा अब ये वीडियो देखिए। आप देखिए कि ये शख्स जो माफी मांगता नजर आ रहा है, दरअसल ये कोई मजलूम शख्स नहीं है। ये खाना काबा में तवाफ के दौरान एहराम बांधकर तवाफ में मशगूल जायरीन से भीख मांगने में मशगूल है, और ये शख्स भी पाकिस्तानी है, जैसा कि आप इसके उर्दू बोलने से अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये कोई अकेला नहीं है बल्कि इनके साथ पूरा ग्रुप मौजूद होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? हाँ, क्यों पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो? दूसरी तरफ वीडियो बनाने वाला पाकिस्तानी भाई ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो शख्स सऊदी अरब का वीजा लगवा सकता है, वहां जाने के लिए टिकट ले सकता है, वो कोई ऐसा वैसा गरीब शख्स नहीं हो सकता। इन लाखों रुपयों को किसी कारोबार या किसी मेहनत के काम में इन्वेस्ट करने की बजाय ये लोग वहां जाकर खाना काबा की तौहीन का बायस बनते हैं और यूं पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करते हैं।
آپ کو شاید یہ سن کر بھی تکلیف ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حرمین شریفین میں بھیک مانگنے والے لوگوں کی 90% تعداد پاکستان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام کس حد تک روشن ہو رہا ہوگا۔ اول تو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، اس ہستی کے گھر جا کر اس کی مخلوق سے مانگنا خود اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ پھر وہاں جا کر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کرنا اور اسے اپنا کاروبار بنا لینا ایک نہایت کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ یہ ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے جو دین اسلام اور ہمارے ملک پاکستان کی بدنامی اور توہین کا باعث بنتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیے جس میں ایک شخص لوہے کی کرسی سے صفا اور مروہ کے ارد گرد بنائی گئی باؤنڈری کی شیشے کی دیوار کو توڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے باؤنڈری کی دیوار کو توڑا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ جب سعودی اتھارٹی نے اس شخص کو گرفتار کیا اور اس سے اس کے اس بےہودہ عمل کی وجہ پوچھی تو یہ شخص کہنے لگا کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے جب صحیح کی تھی تو اس وقت دونوں پہاڑیوں پہ جاتی تھی، تو تم کون لوگ ہوتے ہو جنہوں نے یہاں پہ باؤنڈریز لگا دی ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو جانے نہیں دیتے اور نشانی بنا کر لوگوں کو بس باؤنڈری سے باؤنڈری تک دوڑاتے ہو؟ میں تو ہاجرہ علیہ السلام کی سنت پوری کروں گا اور صفا اور مروہ پہ بذات خود چڑھوں گا۔ بعد میں مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہے اور اس کی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس جو ویزا لگنے سے پہلے بنوائی جاتی ہیں وہ بھی غلط طریقے سے تیار کروائی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ شخص یہاں تک پہنچ گیا اور یہ مقدس شاعر اللہ اس کے پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ ناظرین، لگے ہاتھوں ایک اور ویڈیو بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ خاتون صحن کعبہ میں عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہیں اور پیچھے کی طرف گھسٹ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے آس پاس جمع ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی اس حالت میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون جنات کے زیر اثر ہیں اور انہیں خانہ کعبہ میں جنات نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خاتون اس لیے ایسا کر رہی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ اچانک سے غائب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دہشت کا شکار ہو گئی ہیں۔ البتہ جب سعودی میڈیکل اتھارٹیز نے اس واقعے کی تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خاتون ایک ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں۔ شیزوفرینیا ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو ایسی شکلیں اور چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں اپنا وجود نہیں رکھتی۔ اصل میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خاتون اس بیماری کے ساتھ بیت اللہ پہنچ کیسے گئیں، کیونکہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار اور ذہنی عارضوں کے شکار افراد کو ویزا ہی نہیں دیا جاتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خاتون اور اس طرح کے دیگر لوگ محض اس لیے بیت اللہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے اور لوگ حج اور عمرے جیسے مقدس فرض کی ادائیگی کے لیے بھی جھوٹ بولنے اور رشوت ستانی کو فروغ دینے سے باز نہیں آتے۔ اس سے نہ صرف ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ ہمارے ملک کے میڈیکل اداروں سے بھی دوسرے ممالک کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تو محض چند ایک جھلکیاں تھیں، ورنہ بیت اللہ شریف میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے ہیں کہ جن کی اگر پراپر تحقیق کی جائے تو انسان سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ سستی شہرت کے بھوکے یہ لوگ اللہ رب العزت کے گھر اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی توہین کرنے سے باز بھی نہیں آتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس طرح کے لوگوں کو اپنے گھر سے دور رکھے جو اس طرح کی توہین کا سبب بنتے ہیں، یا پھر انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔